Itaka kanina tika kanina kele bemi politiki ma famuya. Itaka kanina tika kanina kele bemi kumfilu ma famuya. Nimo teki me kafe fagate kele bemi. Nimo teki me fedo kele bemi. Nimo teki swala fe fagate la morte kele bemi politiki ma famuya. Nimo meras majibe kabene bila sira kele bemi kumfilu ma famuya. Atena shade atena ele son senkoi ena lebo tobu sanku kamoya nusa atena anusa ena akana shende atena ele son senkoi ena lebo tobu sanku kamoya nusa atena anusa. Ibe kama ni dauma amanyele ya dauma amawala juma dauma kune kufo. Ibe kama ni dauma amakele ya dauma alijisuka wakema dauma kune kufo. Burama kose nijara versus masifarato umasuri kala yo minefa lima fende for lima onjikifa foko romantika liba president romantika lila dukisula romantika liba president romantika lila dukisula. Kana suyede akunele sunse koi ena naimo tonusa kukamoya nusa atena nusa. Sumala kamula kamufa sumala kuge bakari tomola kumara utaku kele injangwe ya fina kaya fode kona mabebi maka tobe kiko Elena wili kane oye utaku kele injangwe ya fina kaya fode kona mabebi maka tobe kiko baba mukane oye nane ya kola wili kane sina nane ya kola wili kane sina. Ni mari alame kafiri mansawi bolo ala kursi ankuma. Nana alame kete mansawi bolo ala kursi benyana. Insha Allah wala nana marigan pau benyana. Hijitala nana fasuliga pau benyana. Insha Allah wala nana marigan pau benyana. Akarito wala nana sinekala ujang pau benyana. Utaku kele jawe ya kuma aya foden wala ma baby maka tobe kiko Elena wili kane oye Lens. Lens. wala ma baby maka tobe kiko ete sitana kane oye nane nyakula wika. Ok, salam alaikum. Belebele de Paris, Dagantigi, Alhaji Dani, Karamo Dani, Waliju, Togachamantigi, Awedi Kany Menebauda. Belebele Dagantigi, Alhamdulillah, cet après-midi. On be meeting là, avant ça, on a folie bon bella jeli, on a folie Awa Keita, on a folie Fofila kono, on a folie bon bella jeli, Dido Simra, Ramata, il a folie belebele babia grand sœur Aminyon Bolo. Dede aussi moi ga foli belebele ba bianno maretu o bela jelinga foli bia Safi Camara Paris iga foli bianno jena sodu ami nyongomulu dani de Paris ami nyongomulu
anw bɛ meeting na bi Sumala ka meeting Sumi Sampion ka meeting anw bɛ yen nɔ bi donc an ka foli bɛ mɔgɔ mɔgɔ siya a yɛrɛ so kɛnɛ kan CDR jama bɛɛ lajɛlen an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen comme quoi parce que ko ninnu tɔ selen no yɔrɔ min na ni mɔgɔ b'a sɛbɛ la jamana jɔko kuma la ani sɛbɛ ni mɔgɔ dusu tɔɔrɔlen don aw kana na ko modèle dɔw ta k'o ɲagami o la quoi mɔgɔ b'a an m'an sɛbɛ la o ni mɔgɔ b'a sɛbɛnna kumaw la an m'an sɛbɛnna kumaw fɔ aw ta parti dɔw ta k'u ɲagami mɔgɔw sencɛ la aw y'an tɔɔrɔ don o don Cheikh Modibo a donna ta a bɔra ta aw ye parti ɲɛnamaw fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔ min tɛ se ka Cheikh Modibo a ye ko dɔw dabila quoi ko dɔw bɛ yen a man di ne ye quoi ni mɔgɔ b'a sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ la aw la kana ni buwa ninnu ni fɛn ninnu mɔgɔ bɛ kɛlɛ min na pour que buwa bɛ se ka taga bɔ mɔgɔ kunna aw bɛ Cheikh Modibo ko la Cheikh Modibo ma se ka a bɔra dugu min yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ a ma se ka a ɲɛ yen fɔlɔ i ka dugukɔnɔmɔgɔw yɛrɛ ma k'i fɛ aw kana na olu tɔgɔw fɔ an ɲɛna sa parti merdi dɔw yɛrɛ de bɛ aw kana olu tɔgɔ fɔ Mali élection na quoi mɔgɔ minnu ma taa campagne kɛ aw b'olu tɔgɔ fɔ mɔgɔ ye cogo di n'i ka Facebook dayɛlɛ dɔrɔn i bɛ dɔ mankan mɛn Cheikh Modibo dɛ Cheikh Modibo dɛ Cheikh Modibo tɛ nin kɛ dɛ Cheikh Modibo yɛrɛ ye jɔn ye fɔlɔ aw ta ye mɔgɔ ɲini aw ka mɔgɔ dɔn dɔɔni Cheikh Modibo yɛrɛ n'a ka directeur campagne 2013 a y'o ɲininka ne bɛ yɔrɔ ne ma n da don o kuma la dɛ ne ma n da don o kuma la u ye dɛ mais a ka directeur de campagne Guillaume bɛ Paris yan nɔ a n'o farala ɲɔgɔn na kun min na aw b'o dɔn a yɛrɛ sunkuru nɔfɛ a ye Guillaume ɲininka ko Cheikh Modibo jɔn ye n ye Kali Masala a ye Guillaume ɲininka aw y'o ɲininka ko dɔn ne taara aw bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ bɛ Paris kɔnɔ yan bɛɛ b'a dɔn Guillaume ye mɔgɔ min ye Cheikh Modibo mɔgɔ min kɛlɛ a ka sunkuru nɔfɛ yan nɔ donc n'an m'an sɛbɛla a ye Cheikh Modibo dɔw bila kɛrɛfɛ sa a b'a la Cheikh Modibo ka tɔgɔ dɔ ko aw bɛ tɔgɔ dɔ di Cheikh Modibo ma Cheikh Modibo a y'olu dɔw bila kɛrɛfɛ mɔgɔ b'a sɛbɛ de la quoi tu vois non Cheikh Modibo yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ala tɛna kɛ hali maire kunkurunin ye sango ko bɛna ko président c'est à dire sanfɛ ko ni duguma ko ye kelen a miniti 7 sanfɛ o kɔrɔ k'i ye diɲɛ fan bɛɛ dɔn wa a ye ko dɔw dabila quoi ni mɔgɔ b'a sɛbɛ la jamana in kɔnɔ aw kana bɛɛ kɛ manamana mɔgɔ ye quoi o de man ne wa aw ɲɛ bɛ mɔgɔ jumɛn na Cheikh Modibo nɔfɛ i bɛ mɔgɔ qualité ni dɔw de ye Cheikh Modibo nɔfɛ kalabanciw mɔgɔ degelen don kalabanci la nɛn kɛmɛtigiw aw bɛɛ lajɛ kelen kelen a bɛɛ nɛn kɛmɛtigi nɛn kɛmɛ bɛ mɔgɔ kun o bɛɛ de bɛ Cheikh Modibo nɔfɛ anw ko kuma bɛ yen de bɛ nɔ hɔrɔnya ma ban wa Bɔga côté o ye baarakɛbaliw ye mɔgɔ minnu tɛ sɔn baara ma fɔ a kana di olu ma olu sigilen olu bɛ Bɔga côté la Sumala ka côté mɔgɔ minnu ko wa k'u bɛ sa jamana nɔfɛ u bɛ sɔn baara ma u bɛ sa jamana nɔfɛ olu bɛ Sumala ka côté la aw tɛ mɔgɔw différence k'u bɔ ɲɔgɔn na dɔɔni Bɔga côté ye baarakɛbaliw ye Cheikh Modibo ka côté o ye nɛn kɛmɛtigiw ye nɛn kɛmɛ mɔgɔ i bɛ se ko yɛlɛma la nɛn kɛmɛ b'i kun mɔgɔ bɛ se hɔrɔnya feere la i bɛ t'o bɛɛ sɔrɔ Cheikh Modibo ka côté la donc ko dɔ bɛ yen an k'o dabila ni ɲɔgɔn cɛ quoi tu vois non parce que problème bɛ yɔrɔ min na bi problème yɔrɔ min na aw ma fɛn dɔ de faamuya tu vois parce que ninnu filɛ nin ye élection yɛrɛ de b'an ma taa élection na fɔlɔ élection ma ka suɲɛ Mali kɔnɔ aw bɛɛ bɛ kule ba la aw bɛɛ bɛ mankan ci la candidat bɛɛ bɛ mankan ci ni tulo sariya kanfɔw la mais ni Cɛbilen Darame kun tɛ ni Cɛbilen Darame tɛ Cɛbilen Darame n'a ka délégation k'a fara URD mɔgɔw kan n'olu ka cɛsiri kun tɛ élection banna ka sɔrɔ an ma voté fɔlɔ yɛrɛ mais olu de bɔra ni Bɔga suɲɛli ye ka na donc ni maliyɛnw bɛ mɔgɔ fɔ maliyɛnw kan ka Cɛbilen fo parce que Bɔga ye suɲɛli kɛ Bɔga mɔgɔw ye suɲɛli kɛ fo Bube yɛrɛ jɔra la k'a bɛ se ka kɛ RL ye RL tɛ dɛ a n'u ka a tɔgɔ yɛrɛ ko mun yɛrɛ fɛn dɔ comment la Sangare comment n t'a cɛ tɔgɔ dɔ ye tu vois non olu ye suɲɛli min kɛ ni Cɛbilen tɛ barisa n'u ko k'u bɛ temps dɔ i bɛ taa sɔrɔ Cɛbilen bɛ 1000 dɔn ni Cɛbilen kun tɛ élection kun bannen de don a kun bannen don u kun y'a suɲɛ ka ban mais anw fana y'o de fɔ kunkolo min b'u kun dɛ o kunkolo kelen ɲɔgɔnnaw de bɛ URD la mɔgɔ minnu taara URD la dɛ tellement que Bɔga mɔgɔw ye bɛtu de u kunkolo u hakili tɛ baara de kɛ olu ni mɔgɔ minnu jɛra ka baara kɛ o mɔgɔ kelenw de nana URD la olu b'a dɔn u bɛ suɲɛli kɛ cogo min na u b'a dɔn u bɛ ɲagamini kɛ cogo min na u b'a dɔn u bɛ bɔ côté kelen fɛ donc ni mɔgɔ b'a sɛbɛ la aw bɛ sungurubaw mankan mɛn Amérique ka sungurubaw mankan mɛn fan bɛɛ sunguruba kunganaw aw b'olu mankan mɛn Amérique kɔnɔ Sumala bɛ taa Sumala donna ta a ye olu to yen olu ka kuma da ye nin dɔrɔn de ye Facebook in sanfɛ yan nɔ Sumala donna ta Sumala bɔra ta alors que olu yɛrɛ ka Cheikh Modibo yɛrɛ i bɛ taa o ɲɔgɔnna zon kɔgɔlen yɛrɛ tɛ kalo 8 kalo 4 Cheikh Modibo sera ka 4 milliards suɲɛ n b'a dɔn n'a ye san kɛ o la baara ma ban Cheikh Modibo yɛrɛ ne bɛ kangari kelen min fana d'aw ye ka da kan aw comment journaliste yɔrɔ aw tɛ ban micro k'aw ka micro da jɔ mɔgɔw la aw kana to Cheikh Modibo ka sɔgɔsɔgɔ yɛlɛma mɔgɔw fɛ dɛ
soso me Cheikh Mourou la kana yelema mo fere na to do la eta micro na ni Cheikh Mourou kuma na micro la arasa te kuma la ne woni dan te on te kuma la ble parce que avec soso de yelema mo fe America on desera Cheikh Mourou ga soso frake diɲɛ bɛ dɛsɛra ka furakɛ Cheikh Mourou bɛna fanga la pour que maliyɛnw ka se k'o charger ta parce que wari t'a bolo bilen Sungurwa b'u sigi Amérique ninnu ni diɲɛ fan wɛrɛw la yen nɔ ko wayi ko non Cheikh Mourou suma la donna ta bɔra ta a ye kunsigi bɔbaliya bana min b'aw la aw ka taa kunsigi fura k'aw kunsigi la k'aw ka mèche kirikaraden ninnu sama k'o bɔ aw kunkolo la mèche kirikaraden minnu b'aw kunkolo la dɛ a y'olu sama k'o bɔ aw gesere ɲɛma fɔlɔ aw ka sɔrɔ ka taa aw kunsigiw dilan ka ɲɛ fɔlɔ aw kunsigi halala aw k'o k'aw kun fɔlɔ ni mɔgɔ b'a sɛbɛla jamana kɔnɔ aw bɛna an bɛ ko wɛrɛ la aw bɛna ni Cheikh Mourou ko ye ko Cheikh Mourou o Cheikh Mourou sugu jumɛn an tɛ président ɲɛnamaw tɔgɔw fɔ mɔgɔ ɲɛna an yɛrɛ b'o bɛɛ lajɛlen na ADP Maliba Alu Jalo o fana ko wayi ko non k'a bɛ taa 26 mars la bi bon ala ka mɔgɔw nana mun kɛ ko mɔgɔ si tɛ 26 mars ta bilen parce que ADP Maliba ko k'ale bɛ 26 mars ta ka 26 mars ka plein ka sɔrɔ a ma taa mɔgɔ ta Kucala a ma taa mɔgɔ ta Fana hali a tɛ taa mɔgɔ ta Kati kana mais a b'a plein Bamakɔ ka 100% de la voilà ka mɔgɔ ko buye ɲɔnɔ buye ko buye kɛ an ka na 26 mars kɔnɔ voilà ka mɔgɔ ko k'u tɛ ko sɛbɛkɔrɔ tɛ kɛ ko mɔgɔ si tɛ don 26 mars la bilen ko parti foyi tɛ taa 26 mars la parce que u bɛna taa bɔ a ka galon de jɔ a la yen nɔ i ye artistes de ta ka na n'u ye i taara mɔgɔw ta Fana kana ka taa mɔgɔw ta Kucala kana ka taa mɔgɔw ta Sikaso kana bon anw ka mɔgɔ hɔrɔndenw maliyɛnden yɛrɛwolodenw olu bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ olu bɛna 26 mars fa ka sɔrɔ an ma se Kucala ka sɔrɔ an ma se Sikaso ka sɔrɔ an ma se Fana ka sɔrɔ an ma artistes Nayini ni Babani ninnu ni a mɔgɔ kirikara Iba ninnu an m'olu wele ka na olu bɛna 26 mars fa ka Mali jɔko kuma hɔrɔnyako kuma k'a lamɛn parce que Mali kɛlen don fɛn dɔ de y'an bolo kabako don fɛn dɔ bɛ ka passer Mali la aw t'a dɔn aw tɛ se ka dɔn fɛn dɔ bɛ ka passer Mali la bu a ka fanga in bolo wallahi billahi nin fanga ɲɔgɔnna ma deli ka tɛmɛ Afrique jamana yɛrɛ kan k'an bɛ démocratie la dɔw ko k'ale bɛ taa sadi ta k'aw y'o ta ko wa k'aw passelen kɔ ka bɔ kɔnɔ ko mɔgɔ wɛrɛ tɛna o kɔnɔ mais aw taara an bɛ taa diɲɛ fan jumɛn jamana kɔnɔ an bɛ taa fan jumɛn ko mɔgɔ si de tɛ meeting kɛ 26 mars la bilen ko kana olu ka galon jɔw la parce que olu ka galon kun ye mun ye olu ye 26 mars ta olu ka 26 mars talen kɔfɛ olu ye Babani Nayini Ablaye Clochard Ablaye Jelimango olu ye olu le ta ani rappeur mɔgɔlankolonw ani rappeur kirikara rappeur banenikɛla rappeur gulɔmina mɔgɔ kirikaraw minnu ka dignité feere i n'a fɔ Talibi a yɛrɛ ko ten ko halala ka sɔrɔ ɲamɔgɔden fila ma tɛmɛ a kan olu ɲɔgɔnna n'u ɲɔgɔnna caman de kɛ ka 26 mars fa ADP Maliba ko k'o tɛ tiɲɛ ye aw taara mɔgɔw ta ka na ne tɛ kari kɛ ka mɔgɔw ta ka bɔ Sikaso kana dɛ m'a fɔ mɔgɔ minnu mina sotramatigi minnu mina ni n ka mɔgɔw ye ka bɔ Bamakɔ commune in kɔnɔ o bɔlen kɔ a la ka taa Sikaso ka taa Fana ne ma se o la mais Buye bɛna an kɛlen don ka Buye bisimila ye Bamakɔ 26 mars kɔnɔ wa ka mɔgɔw k'o tɛ ko 26 mars ko cɛ t'o ta bilen muso t'o ta bilen ko parce que k'olu sigilen don galon de kan olu ye galontigɛlaw de ye olu bɛ fɛ ka maliyɛnw jeli de bɔ k'olu bɛ fɛ ka na fanga la ka sɔrɔ programme kelen k'o t'u bolo aw y'o diɲɛ fan jumɛn Sumala ko k'a bɛ nin kɛ Mali kɔnɔ Buwa ka mɔgɔw ko non k'olu bɛna fanga la ni Ala tɔgɔ ye ko Buwa yɛrɛ kɛra waliju ye sa ko Buwa taara Tɔnbukutu k'a kɛra waliju ye k'u y'a kɛ waliju ye Tɔnbukutu sa karamɔgɔ Buwa waliju Buwa k'ale kɛra waliju ye ale yɛrɛ tɛ président kɛ mɔgɔw bɛna ale fɛ yen sa ale bɛ dugawu kɛ mɔgɔw ye ni denko b'i la i bɛ den sɔrɔ ni cɛko b'i la i bɛ cɛ sɔrɔ ni musoko b'i la i bɛ muso sɔrɔ ni haju ye mɔbiliko ye n'i kali Buwa la dɔrɔn Buwa ko ten ko président ka misɛn ko n'i kale ale Buwa la dɔrɔn ale kɛra waliju de ye sisan voilà bon k'ale taara Tɔnbukutu kɔnɔ k'ale ka affaire bɛɛ de ɲɛna sisan nɔ k'ale Buwa kɛra waliju de ye ko sisan kɔni a ma se i ka taa Magan a ma se i ka taa fan si k'ale y'a ka walijuya ɲɛɲini a mɛnna k'ale ye Magan munumunu siɲɛ 7 o siɲɛ 7 bɔlen kɔ a la ale Buwa de taara Tɔnbukutu ka taa Kidali ka taa fɛn ka taa karamɔgɔ ninnu fɛ yen ka taa Jɛnɛ ka taa karamɔgɔw fɛ yen ko donc ko walijuya source k'u y'o d'ale de ma ka tila ka bere d'a ma ko bi kɔni k'ale Ala ka di i da kasi Buwa la dɔrɔn i bɛ den sɔrɔ k'ale Buwa kɛra o de an ko denko bɔ problème t'a la comme i kɛra o cogoya ye sisan nɔ y a pas de problème fanga d'anw ma comme walijuya ani jamana mara o fana tɛ bɛn olu tɛ taa ni ɲɔgɔn ye donc fanga bila mɔgɔw ye jamana in to mɔgɔw ye i k'i sigi so an ka taa dugawu ɲini fɛ o dɔrɔn de ka wusa o ka wusa n'a sɔrɔ parce que i ka t'i sigi so i ka taa waliju an ka taa dugawu ɲini fɛ a y'a jateminɛ kɛ a ye Buwa yɛrɛ jateminɛ président min tɛ baara kɛ président min tɛ baarakɛla ye fugaridenw de tɛn'u nɔfɛ wa an t'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye wa
président min b'i da so kɔnɔ f'a bɛ bɔ a ka so kɔnɔ fɔ 3 heures a bɛ bɔ a ka so kɔnɔ 15 heures a bɛ bɔ a ka so kɔnɔ 14 heures président baarabali donc fuwaridenw de bɛn'o nɔfɛ fuwari mɔgɔ mɔgɔ bɛ bɔ a nɔfɛ kala fɔ yɔrɔ min fɔ Mali kɔnɔna la a y'a bɛ fuwari i ta si ye ko cɛkisɛ kelen b'a la a bɛɛ fuwari a bɛɛ b'i da depuis su fɛ fɔ 17 heures a si tɛ c'est-à-dire a bɛɛ bɛ balo ni dɔ de ye a si tɛ baarakɛla ye mɔgɔ minnu bɛ chèque a b'o jateminɛ ne 320 de b'u kun i b'u bɛɛ lajɛ kelen kelen i b'u bɛɛ lajɛ yɛlɛma ko 70 ani kɔ i bɛ taa sɔrɔ a b'o jateminɛ dɔrɔn c'est-à-dire jate min ka o bɛ ne parce que Cheikh Moro fana degelen do de la Cheikh Moro bɛ se nɛ kɛmɛtigiya de la Cheikh Moro fana bɛ se ale fana bɛ se nɛ kɛmɛtigiya ale de b'a fɔ bi cu ale de b'a fɔ bi ca bon mɔgɔ minnu bɛ i b'a sɔrɔ olu dɔw ni Sumala ka jɛ ka kɔrɔ hali ni san 30 ye u ma Sumala kɔ bila tile kelen parce que Sumala ye baarakɛla de ye olu fana i bɛ mɔgɔ minnu sɔrɔ fɛ i bɛ taa sɔrɔ olu bɛɛ baw de ka daminɛ mɛtiri Demba ninnu na bɛɛ b'a dɔn hali Mali kɔnɔ olu ye baarakɛla baw de ye Mali kɔnɔ jeune baarakɛlaw olu de bɛ Sumala nɔfɛ aw ni Ala ni kira cɛ aw bɛ ninnu comparer ɲɔgɔn na foyi yɛrɛ tɛ digina dɛ n'i bɛ nin kuma yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na o bɛ se ka Cheikh Moro ta dɔrɔn ka sin k'o bila o nɔ Cheikh Moro bɛ bila o ko la cogo n'o bɛ ɲɔgɔn ye cogo di Cheikh Moro ma tila ka sɔgɔsɔgɔ furakɛliw la fɔlɔ o ma tila ka sɔgɔsɔgɔ furakɛliw la o ma tila ka musolafɔ kɛlɛ la o ye Guillaume kɛlɛ yan nɔ a sunkuru nɔfɛ a directeur de campagne salaud 2013 ne dan tɛ mɔgɔ faw ye Alhaji Dani belebele ne de tɛ jɔn faw ye o ye Guillaume kɛlɛ yan nɔ a ka directeur de campagne Cheikh Moro b'a dɔn fɛn min don o ma tila ka sunkuru nɔfɛ kɛlɛ la o ma tila ka sɔgɔsɔgɔ furakɛli la o fana bɛna aw fana bɛna ko k'a bɛna mɔgɔ kulo la o ma tila ka miliyari suɲɛw la aw bɛna mɔgɔ kulo la ka sunkurubaw sigi u b'u sigi diɲɛ côté wɛrɛw la n'an figi denw sigi filan ninnu ni fɛnw na ko Modibo a t'aw ju minɛ an ka dɔ mɛn aw tɛ manamana kan fɔ dabila ka bɔ mɔgɔ da la dimanche nata kunɲɔgɔn sini kunɲɔgɔn ye élection aw ka aw candidat yɛrɛ bɛ mun na Cheikh Moro mun wɛrɛ la Cheikh Moro bɛ mun wɛrɛ la Cheikh Moro tɛ foyi la Tamarsa kaba ɲimi ni foro bɛ n bolo Cheikh Moro yɛrɛ ta ka sigi radio so la karasa clashé do mɔgɔ dɔw jamana kɔnɔ kan fɔ la mɔgɔ da la ninnu yɛrɛ kiri da ɲɛnamaw ya Sumala a ye Sumala lajɛ dɔrɔn a ka programme b'a bolo Sumala b'a daminɛ dugu ni dugu porte sur porte a tɛ tɛmɛ a ma Mali na aw kulo sɛrɔ candidat foyi la so kɔnɔ n'u tɛ radio la bi u bɛ taa nɔ bi ni bɔ ma taa bɔ kana da c'est à dire bɔ yɛrɛ kana dan dɛ bɔ kana dan ka taa a tɔgɔ mɔgɔ ninnu fɛ yen dɛ a kana dan ka taga Mori ninnu fɛ yen a donna ta bɔra tan dɛ n'a ye bɔ diya i ka taa sa alikaba kɔnɔ fanga i b'a bila ka taga an ta minɛ lani fanga an b'i ci élection la ka yiri la depuis i ye sonyɛli daminɛ fɔlɔ o sonyɛli ni élection bɛ suɲɛ o kun ye san tɛmɛnlenw ye ni sisan kɔni élection tɛ si a tɛ suɲɛ mɔgɔ bolo interdit kelen b'aw bolo o de b'an bɛɛ lajɛlen fɛn kelen b'aw bolo o de b'an bɛɛ lajɛlen bolo o zondenya o tɛ passé o de banna mɔgɔ si ka zondenya tɛ passé yan bilen k'a fɔ ko n bɛ fanga tɛ ci ka wa yɛrɛ président caman cira k'o bilasira président caman cira de b'a ka président mandat la k'a bisa u ka kɔnɔ tu vois u ka juguya parce que ninnu ye mɔgɔ jugu de ni fanga min filan kunna nin walahi bilahi ninnu ni ninnu seginna ka na ni ninnu seginna ka na Mali kɔnɔ u bɛ ka min fɔ o da la don o don dɛ o yɛrɛ direct de don guerre civile direct parce que u bɛna sigi dangaden dɔ de kunna Mali kɔnɔ ni bɛna sigi dangaden dɔ de kunna Mali kɔnɔ la parce que problème c'est ninnu filɛ de ninnu b'a dɔn u tɛ ka mɔgɔ si ci Mali kɔnɔ wa n'u dun ko k'a suɲɛ fɛnɛ de o de ye an bɛ bese ta ɲɔgɔn kama ye fo yɛrɛ mɔgɔ t'a la dɛ o de bese ta ɲɔgɔn parce que u tɛna mɔgɔ mara o tɛna mɔgɔ kana mara nkalon o de banna o de kɛli ni tɛna mɔgɔ si mara nkalon kan bilen tu vois non donc an bɛɛ pɛrɛn dɔw de kɔnɔ le 29 ko bɛ k'a bila place la dimanche nata kunɲɔgɔn dimanche sini kunɲɔgɔn ko bɛ k'a bila place la an ka voter à partir de 20h 21h o y'a sɔrɔ an ka résultat dira ma ka ban une semaine a donna ta bɔra ta o t'a la bilen dɛ depuis sisan nɔ o y'a daminɛ ko na kɛra ye ka na donc o kuma kɔni t'a la bilen n'o ka dɔ tɛ sigi an fɛ manamana k'a fɔ la ko wa non ko
ya kata no aya fo Cheikh Mouro ka kata tina no fe ka kata aya tina mi maîtrise de ni me français ne tina de tina ay Guillaume kele mi no fe Guillaume aka directeur de campagne ayo kele tina mi no fe de ka ka to ka konya yi folo na kla ko la na kla ka sumuro ko mangana abe soro kana na ka comment abe soro kana na ka jamana jogo kuma mais que to e ba Guillaume kele tina no fe aduna ta borata ga directeur de campagne hali shini Cheikh ni Guillaume ta kuma nyo fe ne dani ne te galuna mo wala Guillaume balole no français Guillaume te mo fidine mali ko no fena de a balole français Cheikh Mouro yere ka élément wu yere ba kalama tigi kuma mfla ka bo dani da kono ni lege sedi wu ba don Guillaume ye mo mi parona wu yere bo don Cheikh Mouro mo kala ayo kala mo kala do ka fako chete jom se ka boka ngalu tigiya ale haji dani ka waliju galu tigiya ala ka danga biga arasa ka danga biga waliju galu tigiya to ijonga boson doni mi folone bele yugi fuga doni ko doni aw ma famu alibi ni mo ba sebela nani mo nyana ma yere to tana ko fo o munu sigandala do Cheikh Mouro bo da dunata o fa Cheikh Mouro bla fenga la akaja dugumi yere la fola be Cheikh Mouro be dugumi yere kono folo no re go way ko segu gado segu yere mo Cheikh la segu yere mo te Cheikh la segu go yere mo ge Cheikh fe ay Cheikh Mouro ba kele mem ge segu gono de ago ba weneta asra ka fen kele ngi ali mali yere kola kayni barade ga asra kan ga ayo do faneta mo mi na ga bandala yana ko siga sumura bobaraw kay fela ka siga aw no golin denga fila no fengo la Cheikh no mo ma shi mangu yere de atobe mangu ya parce que ba do wallahi billahi mo ne debine mo dama do Cheikh no fe ne ko ngoni ni nunu tale côté o keda kalamantia de nyonyele ndo no ni sere dia côté o keda o kalamantia de nyo o abifo de ma kantia bugu kalamantia bugu de dia côté o la o de kalamantia bugu ne de sere ko ay ko be fa tra ministre nunu ni fenga wi ko ni Cheikh Mouro gara président ko be ke misro ayada ko Cheikh Mouro ba fa ne Cheikh ko ni ne ko ni be ta ne bla deuxième tour la oh ibule Cheikh ke déjà re campagne du mangé campagne ga fanyme ni a eu deuxième tour la campagne ga fanyme mo la sensibiliser côté du mani côté du mani warte bolo fin agla ko malé o suadi ma campagne ga ka mo la am jamati bolo ngunu musaka mo la sensibiliser pour que ta voter o mo tibolo a campagne ga la tibolo ko way ko no kebe tebe ko la otra après ko malé on bora sabe ko tunia ko pasa ko way ke etaranda za donata ala jen Amerika tiga soso furake folo tiga soso furake no gara ni clari soso furake la ka kla gum kele la tina no fe iga gum no fe donc na claro kele la wakati na ba na me malgo de président ba fako way ko no kabe go kele ke folo ka soro na o tegere o teberno o tebene tebe o tenya no e be ke président fanyme o be ke en musa ko ele tobe goya Musa Mara debe ala Mali jeunesse yere tigelen no u tigelen te mo la bi diere du wolo sambe ka Musa Mara bo ave fena ka partisan clochard kelengele no na Facebook sambe sumuru bawni ngara bona people Facebook sambe Cheikh Mouro adonata aborata Cheikh Mouro niuye Amerique kono iti ni do ibu amaingwa asumuru do be Amerique du wolo sambe ni do la tro kabako dungwa ma nyina fe ala ne kira kama dobe ma ale haji dani adowe kuma la wallahi bila ali shitu kuna kaba de bokuna kaba maligere o America me kaba de bokuna kaba hali shitu kungolo la to meshi de sare no ka siru kungolo la ko bugu kungolo sanfe kaba ko sa menu ne ngala ma ngale menu ndi waraga sona ala lakini nyeda ko ibe bolikibo ibe do ko sona wala ko fenêtre fe ma do ni ado ngolo wa chogom o ga na fa ne ko la mo jatti fe kan fu ato wa nyo ele na nyo yi so ya feira ni mo ka Facebook la do fo gi saita sefla a moment no ajawa Facebook nsabe nu kan Facebook sabala la wallahi na yo do le belim saudo fogi sete muso kan Facebook sambi awala do sigla video kala de wallahi ne sigula bu ngolo ne
de meji bu kungola dogoro uga mesi belebele nu to meji munu bu kungola enu meji munu bu kungola Brésil meji munu bu kungola ni o bu kungola dore we masa siga la baru ewa chiber mais comme ça ndonata mborata nere ba fo bele jabja sara la wan sigile fle ni nyem video ay wani tete tante o kele fere do wa te chien tu vois non kala ngoro dani ali haji dani mais nous c'est video kela u ga do fle ni fila ala ki ni nyeda wa ay fo ma ko joko amadu nyeda tiga ni be la ko le ra Cheikh Mouro mo mi ko mo tara ta ko Cheikh Mouro ko fana bita ta ko Cheikh Mouro kana mo ko la chouve mo ga video kana temene ga page ga ko Cheikh Mouro de mo ga video temene ga page ga ko Cheikh Mouro mi mo ga video kana temene ga page kana pasa mana ko nete dola ni mo ba sebela malila ame faso jogo kuma la aw na te ta dola est ce que be nyama mali kono ante chie fo nyoya mo ga sebela malila bi ga i sebe yere takarla mo prepare de na ku na mo singorla nyanga sa ko wa ko Cheikh Mouro aw mo tala mu de kera am ta jie fanyme ama sebla mo ben kele badinga ngani kele badinga abora nazala de abora dugu jugoro de abora alaga worola de abora bani israelia de ay nega so dilane ay ni katano de 7 minutes o saka mo ke jamana jolay wa 7 secondes wa 7 minutes ka fengan ka durundo la jobe mo jamana jolaya ay mo ke mali kono ka jamana ka wi ingénieur chamang bi fen chamang Cheikh Mouro ay plan mo malla ingénieur do ay mu plan bo ay dugulu ay mali ay mu nyem mali sénégalais folo ay ni ingénieur do ay dugulu la bara mali côté du fait Cheikh Mouro dugulu la bara mali côté du fait ayo foyene nyala ko do bara jege mo kala he dore tout da hono plan foy tout bolo anana kala bada ay mo sayele ay ore o te kala ci adaya kala so mo saka sayele pour que ga ministre da ka do jamana yere ka do jamana be sin kele mi folo ka nye ka jamana yere ta bolo do nye sabu 6 mois fe mo no be jamana kono et saka fe fara mo saraka ka so ini mo musiki kuma abna aba la ko be sigile malila o fara la ko nebe et saka fe fara mo saraka ka so mi sigi kuma pala ga ministère ou don ka do ka papier ta ma ka ba wa so 6 mois wa so o bele jele 5 mois 6 mois iga do ina bara continue chukuna Cheikh Mouro era bara la me folo ne bara ni munu ma papa sien nuni fenge o ga jelo ona ko ko sota bi do ngada donata sumala wa donata sumala borata aw go te ko wa ko kana ne fenge candidat de o le sumala atanga ba ka candidat ni ali haji dani karamo dani neta dangare ma siya te chefanchi hali mo ne be fen fo ne hali mo bafla 2000 personnes no voudra Cheikh Mouro ako ko tout ni 2000 personnes na voudra Cheikh Mouro ako fo ko tout ko yara biamalara maruna gele ate passé o passé Cheikh Mouro jodi o voto jodi e mo ma campagne mo te campagne na ale agila ko wa ko no kanana tellement mo ya nege kan nege kabla akana nana France ou na trafambe ave ni to sa hashiki kai hashiki bisa kan candidat hashiki ale agila ko mo ko berebeti ou mali kon la berebeti ale agila ko drone du mo berebeti no rasa do mo chama mo yolum be ceder la ou kalon wala mo ceder la dro ha mo ta Cheikh Mouro ko de fambe sumala fra ko sumala betano kasra tlabe kafiri ou ma do nga ko sumata ko sumala munege ko sumala warshu ay warshu en fait a papier té a serate a moté a foifoité kata ma mangu tuti wolo safe kasra uyere sumala mu jaja kanida nyon zunti zukole mali be e mo ngon de la ga yere sa woni o nyon zume o sororo na oyela na safe mali nyon zunti mali be Cheikh Mouro nyona wallahi mi ferma Cheikh Mouro nyona nyela mali be mali chiga ban nyima nyona kalona ko joli chegi 4 milliards et sangele ko joli et kalo chegi c'est comme 1 2 3 yo 1 milliard 2 milliards 3 milliards 4 milliards c'est comme kalo je sais pas on va jeter rabo chogom na kalo Cheikh Mouro wuro gushi gabo mali ko gushi gabo mali ko kuma kana fo ma fa ali shini ma fa awa kanira be mu ngare sunguru tige awa goti atina ni me che ote gom woli gom bien non ni fem beni ala ni krache ka fo ne ba clash otere aga directeur de campagne Cheikh Mouro ga directeur de campagne ayo de gushi ay do de la kasro wi dem sana be ganyo fe gom ay gom 2013 gom club ne la ne dan ne be Paris gom ay ne ko gom penela gom ba me aga directeur de campagne 2013 Cheikh Mouro ma date gola mo gaire be Cheikh Mouro la
ama date ko la aka go no fe tina no fe aw na mun fo mo wi aw te bo yin nga don fo aw ba do alhaji dani aw ba don asika we ko nyero ere aw te ko were nyero ba pandro nga uturu ko la dro Sheikh Modu de aduna ta o de mali yele ma de aw de ay segu yele ma wa esika ay segu yele ma ay example ta segu ga abora o dugu mo na ay yele ma o ma yele ma abna bo ga aduna ta abora ta bo ba ga sueli la chebleme koroshi la pana Sheikh Modu be radio la kuma la ni chebleme te mali election mo ba aw to oli wali ma do sumala ga jaman na ga jaman do li ku te mali election mo ba uye sueli damne de bikunu abo ko nyini go nyedo ori no sigi mo de la ka donata dongo Sheikh Modu dongo donata don e ay woleli ga don ay woleli ga don melina tu vois non doni mo ko malaw awni ala ni kirache awna mo ko lor laga Sheikh adonata mana ka aw bo bara logolon safa Amerique ko la ka be mana ka fo mo wele ka so aw re fle de la hala jugunu mo dala ni mo ba sebana kula mi ga gra donata barata o te ko carte électeur ta wata voter o ta carte électeur ta voter donc me mo ndi Cheikh Modu be danga de gauche malla Cheikh Modu be parti danga de gauche Cheikh Modu be parti mi gauche de parti mi gauche mali kono de Cheikh Modu kana musa mara fara kan de ali bo fara Cheikh Modu ka ko li fara nyonga de ne taro na parti mi gauche malla o le parti sugu me gauche malla chawi mana kan bla ga bo mo dala parce que mo ba sebela ni mo ba sebela mo hamina no na jamana ye no se aw bubara no na ga meshi no lin deun safe ana ga jini pani no na ga zara jini yugo ni mo dala ka donata borata mana ka fala mo de bi mo te fa da do la aw ba to fo mo bu da do la quoi mais de tire fa fa da la chance là fo ba no cheo che ne ga karira do ga karira te shuwa duguje iga karira mbala mba tunu dugolo jura basa ne te galo ni ga karira mi ne bo de fo parce que o tawa muso tawla mi be Sheikh ngane bo a che tawla muso tawla mi ma do ngane bo me ne be ma ku ne ben sigi gere kuma on gara alhaji ka ba on ye waljuyi on man sigi gere feno be on te so o kemo tu vois non parce que ni gara waljuyi i gara alhaji waljuyi ne be sangala de ko shuala fele ko lendi do kale be bo kale be ta candidat gira shuala ga candidat mi candidat jonne te ga candidat do ga candidat ira mi ga candidat John Tega candidat mo bega candidat candidat ore candidat bo mata ga waljua diplôme ta kunu kuna shini fengala to mo toi mo bega candidat la candidat ire mi ga candidat ira o fi ire no ko kuma mi candidat ki bo fo kuma mi candidat chola kuma mi candidat chola bo fo me kuma mi candidat fene da fene bo fo ni ga kuma fo merci no walju dani bele da antiki merci ma be tu vois non ala ga lendi irana lendi ga kanida mo bela o sere kata mo toro igata mo toro en fela la ko wa ke bitiga kanida ira o sere kata mo toro betiga kanida do o tala hypocrite do o re islam hypocrite do kaso e ga kanida te boya jomaro shola ga kanida boy jona to kalama e ga kanida te boya ha e ga kanida boy wa te boy do mo bega kanida la wala ibe so mala nkalla alala o mali islamia bane nyaro ibe ga de nani qur'ana ya bulu mali islamia bane ibe ga bo ala fe ngana ani qur'ana chuna du golen sabe tu vois non mara ibe ga ni misri chamana na mali zon ko ngulu sigi fenga kuna ana mori ta chielo ko wa ga donata borata ko kawo na mana ko la elemo ila ko kuno go ebia agila ko mali beto ni mbolo de gata no ko mali beto ni mbolo de gata mais c'est non mais vous êtes malade au ngolo mai mali beto ni mbolo model de gata demi musa tara ko fa ka mali de nga fa de sawo yi fe ka mali aliti wasoni fa jam alla ali bi do fa ko no kite mali agila ko to lata kama kele ge mali ga bo bolo la war ko te san wote ama kele ge mali ga bo ni bolo gata ala hine mali mais ni mo ra ti wasoni mali o avec les live mi wasoni mali doni na on fera ko pétrole mo la gito avant de la fiwa oui ki bitela kata malla dona ta borata e boire na ali mo ngo ki mali ba ko non je suis pas malien moi je suis ivoirien je suis sénégalais adona ta borata o gila ka meton tuka de la tanno ke e bete ga candidat ira ko ko e ga candidat ke bo ira mali ndem bela e fengai mali ndem mo bela mali ndem mo bela mo mo ne rabe no fe carte na boli bula e carte électeur bo bula carte électeur ira te bo jom no fe mo no me no fe oli rabe wolo se ko kalama
o le tara arabe be ke chum na re ato jonga do me ko way ko aduna ta jon iga kamba ay kodo dabla maliko ni seref la etamna ay kodo dabla gabu mo dala fa ay mana ko nunu ay oli dabla so fembe re fo ga di fe sa fere fembe re kay fo Cheikh Moro ko way ko Cheikh Moro ni are fo ko Cheikh Moro ngo ngay munke o le te fo ko non jaja zono Cheikh Moro na zombia ashige shuen la ndala biso na osiga onya mo de sa fe ko aduna ta borata mana ka fara mo dala problem tala amenya onsoro alhaji dani karamo dani comme on shuen les dames na oui shuen les dames mais nous a shuen on be bona donc smala tara dien fa smala ba mo la de hal nasro ko awa dugu mo sabade smala ba job to fulige no afanga mais ni bo wula dro na ta go direct avion ta do to ta du mala fe boire ta ko male on biere o ta ngi danga demde ay mali war bela ba di mo ma o ga mo ka mali war bela ba ka di mo ma kla akada we chumna shima ko ba nyeme u yera ga joere ko jon wa che to fla ga bono o che sa mamadou tungara halo tembale o fenebiti jo kita tungara de tungara o fenebiti jo kita kono koni sumala nana fangala ko male be dumuni ga shiya kelengele o tala me dom na bi male be fi ko be dumuni era de sora ko male be dumuni ga shiya kele sadi ko boye minge sadi ko bu kwa ala ko boye do fara baragelaw saraka 20% fara baragelaw saraka o tala munu fate fonctionnement maladu munu fate fonction public no ay joli fara saraka ay joli fara chauffeur saraka sotrava bollaw saraka ay joli fara taxi bollaw saraka ay joli fara pousse ntugu saraka ay joli fara ministère saraka ay joli fara baragade munu be mo bolo so ay joli fara wal saraka mais ni ko mali wala mali mo no fonction publique wala zone ay fara zone kele wonde saraka ino abno joma ga dunata borata ko bonna boye do fara 20% fara mo saraka kuma wara tout do projet la ni ay avion ça bonna na avion mi ko sa na to ma fi ata internet sa avion to borano fem bedi ala ni krache bonna na avion mi ko sanna wallahi billahi avion te ate kite dola de bomte dola foite dola avion ye jiwulila avion sara kumi ngama obodo comme quoi nous je ya nambora ga manifester le 29 nous je les gars tu vois non avion jide be wula kono awa fajide la be wula kono donc awa fie mo ko ngwa sans fait quoi avion yodi donc jom sara galontiga jom sara ko dani chiete bomte dola foite dola jigala man drone be wula avion ngono jom sara galontiga a galontiga ke mais nene te jom ma fawene mo ta fawene nene te jom ba fawene mo avion sara avion abwana na avion folo me olibe soro suka dumuni ani uga samara nuga fengo de takata no le fela avion kelete mimsira boni nga sanfa o kelete diwulila avion meji o avion sana Fabiela do ay do internet no Fabiela Brésil tu vois non Fabiela ouais si non ouais si wara ntogodi Fabiela Brésil oh bandu de gacha oliga waro la no bandu delenga on gacha drogu firila nunu ni fenga de gacha no oli avion de sa oli me avion de fenga oli drogu firila de kama utuga mo fo be jigala man ku ga ku kele o boataro do de sa maliga di sa kam na blogu nyeme karamo do fe la ko boy fa bege o karamo me mo wa fo gali de la ko boy mali fa bege avion ayo mala ko ngam nani mo fa ko ma boy ave mala albi amar kufa be amar kufa ba atro mokti fambela obne otala awagila ga betu dia wagila ko fe wara do ha kom na blogu ala jamali ga disa no malem bloga dire a bele ala digrete mo mu da Fabiela gendarme be do avion ngono ka jama baga kono ka wadro ko fela xane botaro na o nyona do de kan ta nori ke noy ko nori ke ka to o avion fitinu nu sa wono la jo ko be soro na fo sa ko no ku avion sa ko terroriste ko banado na ta borata ka soro ibara ni avion minga fem be ala ni krache avion sadi aben bara de sanfe jigala man be ga kono no de iba soro Brésil iba soro 200 300 500 hectares be do bolo Sénégal au lieu pour dire on ko fié wa Sénégal fianga aben bara dronike
oni avion meta kala garo la so wekeli mais tari alle ngani glanga fili sa ko avion no male ma fa avion na nga jabana abe avion go alibi abe avion go ina alibi avion mun tsaka papa ga nyame ala kawas kawago ne wanne te mo chita dawa mo fa ne ba fa de ne ba fa pia tu vois non avion mu ate muguchi ate foi jigala man drone gala be jigala man chauffer abe jigala man chauffer ka ke mo ga mun to chien fo mo yene mun to chien fo ni mo manifestation ne ba fa ibe jiba ga ora ba wulisa ibo se to chien mo yene de mun to chien mo yene di ah mais malo la doni malo se avion avion fo mo mais il faut ni tiɲɛ fɔ wɛrɛ ni ne yɛrɛ tɛ Alhaji Dani karamɔgɔ t'a fɔ wɛrɛ politique mɔgɔ t'a fɔ wɛrɛ ni ne yɛrɛ belebele tɛ avion kɛla t'a fɔ wɛrɛ tu vois non avion modèle mbubu avion tɛ ji chauffer la lo wa be produit avion me produit de fana kɛ produit de kɛ a ta documentaire lajɛ avion me produit sɛnɛkɛla ba ninnu olu de b'a san u ka produit ka kɔnɔ ka tɔ ni ninnu ni fɛn ninnu ka fiyɛ ka taga Alhaji Dani karamɔgɔ Dani ah oh bon ok ne b'aw bila non fa parce que ne sɛgɛnnen don ne bɔra fɛn la ne b'aw bila non fa ala sababu an ka bɛɛ lajɛlen a ka wuli aw ka taga carte d'électeur ta an ka bɔ ka bi le 29 an ka bɔ ka bi ka bɔ fanga la pewu mais cɛ muru ka mɔgɔ ala ka hɛrɛ k'aw ye ne bɛ dugawu dɔrɔn de k'aw ye ala ka hɛrɛ k'aw ye aw b'a faamuya waati min na aw b'anw sɔrɔ ɲɛfɛ yen nɔ ala ka hɛrɛ k'aw yɛrɛ dɛ cɛ muru n'o taara sigi mais président ye a dɔ Cheikh Moro be kuma la ale hakili ko Mali bɛɛ de global la ne min mɛn ko ye ne min mɛn wa i ka mɔgɔw tɛ ne min mɛn Modibo wa i ka mɔgɔ ninnu a lajɛ i ka t'i ka sɔgɔsɔgɔ furakɛ i ka go in tina ani gimba fɛrɛ dilan mais Guillaume ka sɔrɔ Guillaume ye mɔgɔ ɲɛnama ye sa he mɔgɔ étranger bɛɛ ka bonya bɛ Guillaume kan cɛ mɔgɔ n'o kɛlɛla Cheikh Moro ka directeur de campagne Paris yan nɔ ni Cheikh Moro n'o kɛlɛla Cheikh Moro mɔgɔ si to yen bele dagantigi Alhaji Dani karamɔgɔ Dani n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen tu vois non n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Awa Keita fɔ file n ka foli bɛ yan Safiya bɛ ɲɔgɔn bolo ne to i ka foli belebeleba bɛ yan nɔ Aramata i ka foli belebeleba bɛ yan Dedewu Siman fɔ file i ka foli bɛ yan Jɛnɛ Sodogo aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan nɔ Solo Tamani an bɛ ɲɔgɔn bolo aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan Dani de Paris dagantigi Alhaji karamɔgɔ Dani Waliju Dani mɔgɔ n bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ala bɛɛ lajɛlen haminanko nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ala ka bɛɛ haminanko nɔgɔya ka da ka bana bɔ banko mɔgɔ si tɛ taa fɛn si ma la galo ka tigɛ ne ye galo min tigɛ ka taa maliyɛnw ta ka na k'o tɛgɛ bilen parce que ale kun taatɔ 26 mars la bi buye mun na bɔ ɲɔgɔn ka na bɔ k'o tɛgɛ ko ka fɔ bamakɔ ye k'ale nkalontigɛla ye k'ale artiste de ta ka wari fa k'o tɛgɛ ya maliyɛnw tigɛlen bɔ a la dɛ a bɛɛ ala cɛ a yɛrɛ tigɛlen don a la fɛnɛ nin bɛɛ ye classe de ye quoi n bɛ fɛn dɔ de ye donc hali bi démocratie ma don Mali la fɔlɔ démocratie tɛ yen fɔlɔ dɛ an kana ɲɔgɔn dɛ démocratie mana Mali la fɔlɔ dɛ c'est à dire min bɛ fanga la don sago kɛ a ka d'a ye cogo min na tu vois non e bɛ fanga la mun na e siran ko i bɛ fanga la mun suyali ko kɛra donc n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye ka da ka RPM nin ala de bɛ maliyɛnw ɲuman bɔ ni parti ala bɛ maliyɛnw ɲuman bɔ nin bolo n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ala bɛɛ lajɛlen kisi bana jugu ma nafolo ko min ka di bɛɛ lajɛlen nafolo ko min bɛ bɛɛ lajɛlen ni kan ala ka caman nɔgɔya bɛɛ lajɛlen minnu bɛ tunga na ni bɛɛ lajɛlen den tɛ minnu bolo ala ka den nɔgɔ bɛɛ lajɛlen cɛ tɛ minnu bolo ala ka cɛ nɔgɔya o bɛɛ lajɛlen muso tɛ minnu bolo ala ka muso nɔgɔya o bɛɛ lajɛlen hɛrɛ bɛ bɔ diɲɛ fan o fan ala ka hɛrɛ ɲuman n'an bɛɛ lajɛlen ma président kura ala sigi Mali la a ɲuman ala ko président kura président ɲuman maliyɛndenw ka hɛrɛ bɛ n bolo tout sauf bois ka bois dɔrɔn bɔ a la président kura président ɲuman ala ka di Mali ma le 29 su inchallah o bɔlen kɔ a la minnu sigilen don Amérique aw ka dɔ kɛ aw ka manamanakan fɔ la han anw bɛ yan nɔ Aramata an bɛ ɲɔgɔn bolo Aramata i ka foli belebeleba bɛ yan merci belebele de Paris dagantigi Alhaji Dani karamɔgɔ merci